الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، ذی القعدہ کا مہینہ دوستو اختتام پر ہے، اور اس مہینے میں مساجد کی ممبر و محراب سے عموماً جن موضوعات کو لے کر امام مسجد کے علماء اور خطبہ جو بحث کرتے ہیں عوام کے سامنے، اس میں سے ایک موضوع ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا موضوع ہے خانہ کعبہ کی عظمت، خانہ کعبہ کی اہمیت و فضیلت، اور تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے حج کا پیغام، حج اور عمرے کی اہمیت و فضیلت. ان تین موضوع کو اس مہینے میں ذی القعدہ کے مہینے میں مسجد کے ممبر و محراب سے ہر سال لوگوں کے سامنے دہرایا جاتا ہے، تاکہ ان تینوں چیزوں کی اہمیت فضیلت عظمت لوگوں کے سامنے رہے. آپ اسلام کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے آج وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوستو، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر جو چھری چلائی تھی، 4000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس واقعے کو، لیکن اللہ نے ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا. 10 ذی الحج کو جو ہم بکری یا بھیڑ کی گردن پر جو چھری چلاتے ہیں نا، اسی دوستو واقعے کی یاد تازہ ہے. اللہ رب العالمین نے کیوں زندہ رکھا اور قیامت تک یہ سنت زندہ رہے گی؟ کیوں؟ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت لوگوں کے سامنے رہے، اور جب لوگ اپنے بھیڑ اور بکری کو ذبح کریں تو انہیں اس بات کا احساس ہو کہ میں تو جس جگہ چھری چلا رہا ہوں وہ ایک بھیڑ کا گلا ہے، ایک بکرے کا گلا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس گردن پر چھری چلائی تھی وہ ان کی اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کا گلا تھا. اور جتنی بے جگری اور تیزی کے ساتھ میں چھری چلا رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اس بڑے باپ نے اکلوتے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہی اللہ رب العالمین کا حکم تھا، اللہ کی منشا تھی، یہی رب العالمین کی محبت کا تقاضا تھا. اس دنیا میں دوستو لوگوں کو سیدھی راہ پر لگانے کے لیے ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان خوش قسمت انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی. بلکہ آپ دیکھیے قرآن مجید کو 114 سورتوں میں ایک سورہ کا نام ہی اللہ نے سورہ ابراہیم رکھا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دیکھیے آخری رکعت میں تشہد کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ تشہد، یہ درود ہم نمازیوں کو
جتنے مسلمان ہیں یہ نماز کی دعائیں یاد ہوں، جنہیں یاد نہ ہو اللہ یاد کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو جہاں پر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہیں پر نمازی کو کہنا پڑتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جہاں نماز میں درود کا پڑھنا ضروری ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام آنا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کے بارے میں سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ دوستی کا اتنا عظیم مرتبہ، اتنا عمدہ درجہ کیوں ملا؟ دوستو ایک مدرسہ ہے جس میں بہت سارے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، لیکن جو بچے مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے میں محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، مدرسے کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، ہاں علم کے لیے اپنے نیند اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا وہی بچے علم اور فقہ کے میدان میں امام ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل اور شاہ اسماعیل شہید جیسے بن کے نکلتے ہیں۔ لیکن جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے نیند و آرام کو قربان نہیں کرتے، زندگی کے میدان میں ایسے بچوں کے ہاتھ سوائے مایوسی اور محرومی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ قدرت کا اصول ہے کہ با مقصد اور فائدے مند چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر میرا ایک کھیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کھیت میں اچھی سے اچھی فصل ہوگی، گیہوں اور دان کی اچھی سی فصل ہوگی، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بارش کے موسم سے پہلے قربانی دینی پڑے گی، وقت کی قربانی، محنت کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو کھیت کو ہموار کرنا پڑے گا، جھاڑ و جھنکار کو صاف کرنا پڑے گا، زمین کو اس قابل کرنا پڑے گا کہ بیج کو قبول کر سکے، پھر ہل جوتنا پڑے گا، پانی کا سینچائی کا انتظام کرنا پڑے گا، تب جا کر اتنی قربانی دینے کے بعد میری پسند کی فصل اس کھیت میں اگے گی۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے کھیت میں بیکار قسم کے جھاڑ و جھنکار ہوگا تو اس میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیکار قسم کے جھاڑ تو ایسے ہی آپ کے کھیت میں اگائیں گے۔ قدرت کا اصول ہے کہ اگر فائدے مند چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، مقصد تک پہنچنا چاہتے ہو تو قربانی دینی پڑے گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظیم مرتبہ ملا ہے، ان کے اصرار و توکل، ان کے صبر و ثبات اور بے مثال قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ابتلا و آزمائش کا گھر ہے۔ یہ آزمائش کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، دوستوں کبھی بیماریوں کے ذریعے آتی رہتی ہے۔ رب کا اصول ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں کبھی مال کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی جانوں اور مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اور ان تمام مراحل میں جو صبر کر لے جائیں، نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی وادی ہے۔ اس راستے میں تم لوگوں پر مصیبتیں آئیں گی، سختیوں سے گزرنا پڑے گا، ابتلا و آزمائش سے گزرنا پڑے گا، یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے جاؤ گے۔ اور جب ان تمام مراحل میں صبر کرتے ہوئے، ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، تب جا کے اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایات کی بارش ہوگی۔ کیا سمجھ رکھا آپ لوگوں نے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء وضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ نے فرمایا کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ جنت تمہیں مفت مل جائے گی؟ ارے ابھی تم لوگوں پر وہ سب ایام نہیں گزرے ہیں جو تم سے پہلی امتوں پر گزر چکے ہیں، ان پر مصیبتیں آئیں، سختیوں سے ان لوگوں کا گزر ہوا، ابتلا و آزمائش سے گزارا، یہاں تک کہ اس وقت کا رسول ان کے ساتھ ایمان لانے والے چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ کے راستے میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے میں آپ پر مصیبتیں آئیں گی، ابتلا و آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اور حضرات سب سے بڑی آزمائش وہ ہے جو جان اور اولاد کے سلسلے میں ہو۔ گزرے ہوئے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ انسان کی اگر جان پہ بات آ جائے کہ تم اپنی جان دو یا پورا کا پورا مال نکالو، انسان اپنی جان بچانے کے لیے پورا مال دے دے گا، پوری دولت دے دے گا سامنے والے کو۔ لیکن وہیں پر انسان کو کہا جائے کہ تمہیں اگر اپنی جان بچانی ہے تو بیوی اور بچوں کو قربان کرو، کیا کرے گا؟ نہیں کرے گا وہ۔
बहादुर से बहादुर इंसान भी पहलू तही करने लगता है और उमूमन तज़ब्ज़ुब से दो चार होकर हथियार डाल देता है। जब हम कुदरत के इस उसूल यानी उसूल आजमाइश की वसअत और हमागरी पे नजर डालते हैं तो मुझे तो सरे फहरिस्त हज़रत इब्राहिम नजर आते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह मुझे नजर आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, हमने इब्राहिम को आजमाया तो मेरा ये बंदा आजमाइश में पूरा उतरा। आपको मालूम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी किस तरह गुजरी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कायनात की हर चीज से ज्यादा, हर नेमत से ज्यादा, बाप से ज्यादा, कौम वतन से ज्यादा, ओहदो मनासिब से ज्यादा, जान से ज्यादा, यहां तक कि बीवी बच्चों से भी ज्यादा अल्लाह की मंशा, अल्लाह के हुक्म को कीमती समझा। मैं आपको एक वाक़े के जरिए समझाऊं। किसी जमाने में एक बादशाह था, उसके 4 वजीर थे। बादशाह के पास एक कीमती हीरा था जिसकी कीमत 60 लाख अशरफियां थी, 60 लाख अशरफियां। बादशाह ने वो हीरा चारों वजीरों के सामने रख दिया। 4 उसके वजीर थे, वजीरों के सामने रख दिया। पहले वजीर से कहा कि इस कीमती हीरे को तोड़ दो। उस वजीर ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा बादशाह सलामत, मेरे अंदर वो हौसला नहीं है कि आपके थोड़े से हुक्म पर, क्या कहा, आपके थोड़े से हुक्म पर इतना कीमती हीरा जाय कर दूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मना कर दिया। दूसरे से कहा, दूसरे ने भी कहा मेरे अंदर भी हौसला नहीं है कि इतना कीमती हीरा तोड़ दूं। आपने थोड़ा सा क्या बोल दिया, इतना ही कीमती हीरा थोड़ी जाया कर दूंगा तोड़ के। तीसरे ने भी मजबूरी जाहिर कर दी, तीसरे वजीर ने भी नहीं तोड़ा। लेकिन जब चौथे वजीर से कहा कि ये कीमती हीरा तोड़ दो तो उसने आओ देखा न ताओ, लोहे का हथौड़ा उठाया और कीमती हीरे को जिसकी कीमत 60 लाख अशरफियां चूर चूर कर दिया, तोड़ के रख दिया। वो जो तीन वजीरों ने नहीं तोड़ा था गुस्से के आलम में खड़े हो गए कि बादशाह सलामत, आपने थोड़ा सा हुक्म क्या दिया कि इतना कीमती हीरा इस बेवकूफ ने तोड़ दिया, इसको सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने कहा जो सजा का मुस्तहिक है उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जो इनाम का हकदार है उसे इनाम से भी महरूम नहीं करूंगा। उस वजीर से कहा कि क्यों तोड़ा इतना कीमती हीरा? मैंने थोड़ा सा हुक्म क्या दिया, इतना कीमती हीरा, तूने हीरे की कीमत की भी परवाह न की। क्या कहा उसने कहा बादशाह सलामत, जब आपने मुझे हीरा तोड़ने का हुक्म दिया ना, मैं अजीब दोराहे पर खड़ा हो गया। क्या देखता हूं कि एक तरफ आपका हुक्म है और दूसरी तरफ हीरे की कीमत है। ओ बादशाह सलामत, मैंने हीरे की कीमत की परवाह न करते हुए आपके हुक्म को कीमती समझा, इसीलिए मैंने हीरा तोड़ा है। बादशाह ने उसको बहुत ही ज्यादा इनाम इकराम से नवाजा। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर चीज से ज्यादा अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के मंशा को कीमती समझा। दुनिया की दोस्तों कोई मुसीबत ऐसी न थी जिसे इब्राहिम ने अल्लाह की राह में न झीला हो, कोई नेमत ऐसी न थी जिसे इब्राहिम ने न ठुकराया हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के एक शहर उर में पैदा हुए। यहाँ के हुक्मरान का नाम निमरूद था और तारीख इस बात पे गवाह है कि हर दौर हर जमाने में ऐसे हुक्मरानों की कमी नहीं रही जिन्होंने मजहब को अपनी हुकूमत के लिए हिफाजत का जरिया बनाया हो। ये मजहब को दोस्तों हुकूमत अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये मजहब का नाम इसलिए नहीं लेते कि इनको मजहब से मोहब्बत होती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेते हैं कि मजहब से इनको फायदा मिलता है। ये मजहब की आड़ में अपनी कुर्सी को बचाते हैं। आज की हुकूमत वही तो कर रही है। हाँ, मजहब की आड़ में सियासी खेल खेलना, यह मजहब की खिदमत और मोहब्बत नहीं बल्कि मजहब की तौहीन, उसका इस्तेहसाल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जो आज़र थे, निमरूद की दौरे हुकूमत में ये बुजुर्गों के मुजस्समे बनाया करते थे और निमरूद की हुकूमत में चीफ ऑफिसर के ओहदे पर फाइज थे, यानी पूरी इंतजामिया में बादशाह के बाद आज़र का नंबर और आज़र का दर्जा था। क्या करते थे? बुजुर्गों के मुजस्समे बनाया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब होश संभाला तो क्या देखा? उनके चारों तरफ सूरज, चांद और सितारों की खुदाई के डंके बज रहे हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हकीकत तक पहुंचने के लिए इन्हीं को जरिया बनाया। क्या ये खुदा हो सकते हैं चांद और सूरज? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने सूरतुल अनाम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुस्तजू हकीकत का नक्शा खींचा। क्या नक्शा खींचा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन। अल्लाह ने फरमाया जब रात तारी हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तारे को चमकता हुआ देखा तो क्या कहा? हादा रब्बी, ये मेरा रब हो सकता है। फलम्मा फला, कुरान कहता है जब वो सितारा गुरूब हो गया तो इब्राहिम ने क्या कहा? ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फलम्मा रअल कमर बादिगन कान हादा रब्बी,
और फिर चांद को चमकता हुआ देखा तो कहा कि ये मेरा रब हो सकता है। फलम्मा फला, कुरान कहता है जब चांद भी गुरूब हो गया तो इब्राहिम ने कहा लइल्लम यहदीनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल कौमिद दाल्लीन, अय अल्लाह अगर तूने मेरी रहनुमाई न की होती तो मैं तो गुमराह लोगों में से हो जाता। कुरान कहता है फलम्मा राअ शम्स बाज़िगतन क़ाल हादा रब्बी हादा अकबर, फिर सूरज को चमकता हुआ देखा कि हाँ ये रब हो सकता है, ये सबसे बड़ा है। कुरान कहता है फलम्मा फलत, जब सूरज भी गुरूब हो गया तो इब्राहिम ने कहा या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, आए मेरी कौम के लोगों मैं उन तमाम चीजों से बरी हूं जिसको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। अरे इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़, मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने आसमानों को पैदा किया। हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं हर किस मुशरिकों में से नहीं हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में जब हक जागुज़ी हो गया, जब हक को पहचान लिए तो अल्लाह के लिए पूरी खुदाई और पूरी कायनात से टकराने के लिए तैयार हो गए। शुरुआत अपने बाप आज़र से कर दी, अपने बाप आज़र से शुरुआत की। कौल या अबत लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, आए अब्बू जान आप ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सके न देख सके न किसी के काम आ सके, क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं। अल्लाहु अकबर। आज़र उनका बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप ये सुनकर बिफर उठा, गुस्से से तिलमिला उठा कि इब्राहिम क्या कह रहे हो, ये तुम क्या कह रहे हो। अरे तूने फूलों की सीट छोड़कर कांटों की राह अपना ली है, हर तरह के आसाइश और आराम को छोड़कर मुसीबतों का रास्ता इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। इब्राहिम मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा, यानी इन बुतों की पूजा और पाठ करो, बादशाह के जानशी बनोगे, दुनिया तुझे कदर मंजिलत की निगाह से देखेगी, बादशाह के दरबार में तुम्हारा सिक्का चलेगा, तुम्हारे अदना इशारे पे लोगों की किस्मतों के फैसले होंगे। लेकिन अगर तूने मेरी राय न मानी तो तुझे सख्त से सख्त तरीन सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोस्तों ये मिल्लत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये किरदार हमारे लिए आइडियल नमूना है। जरूरत है इस किरदार को जिंदा करने की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दो राह पर खड़े हैं, एक तरफ बाप की मोहब्बत और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। बाप कहता है इब्राहिम मेरे लिए अल्लाह को छोड़ दे, दुनियावी नेमतों के लिए अल्लाह को छोड़ दे, और अल्लाह का क्या हुक्म है, इब्राहिम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस किरदार को वो लोग जिंदा करें जो देखने में बड़े नेक मुत्तकी और पारसा होते हैं, नमाजी होते हैं, इस्लामी वदा कता दाढ़ी रखे हुए, लेकिन उनके घरों में शादी और तकरीब में देखें ऐसी ऐसी रस्में और ऐसी रिवायात हैं जिनका इस्लाम में दोस्तों कोई तसव्वुर नहीं। इस्लाम के अंदर वो रस्में और रिवाज है ही नहीं। गुनाह के काम उनके घरों में, अल्लाह की नाफरमानी के काम उनके घरों में। जब इस नमाजी नौजवान से, इस बंदे से आप पूछिए बड़ा नेक है, बड़ा नेक है, आप इनसे पूछिए अल्लाह के बंदे तुम तो बड़े नेक हो, नमाजी हो, अपने घर में इस बुराई को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे घर में शादी ब्याह में जो रस्में हैं इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं, इसको खत्म करो। तो क्या कहता है, मैं अगर मुखालिफत करूंगा पूरा खानदान मेरे खिलाफ हो जाएगा, घर वाले मुझे लतिया के भगा देंगे, पूरा खानदान मुझे छोड़ देगा, पूरा खानदान मुझे निकाल देगा। अल्लाह अकबर। नौजवानों इस किरदार को जिंदा करो। अगर अल्लाह की नाफरमानी पर कोई कहता है कंप्रोमाइज करो, समझौता करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप समेत पूरी कायनात को ठुकराया है। खानदान क्या है, खानदान क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुराई पर कभी कंप्रोमाइज मत करो, ठुकरा दो खानदान को, माँ बाप को, हर चीज को ठुकराओ। अल्लाह को अगर राजी करना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मंशा, अल्लाह को राजी करने के लिए बाप समेत पूरी कायनात को ठुकरा दिया। इब्राहिम जब बेटे थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए बाप समेत पूरी कायनात को ठुकराया। वही इब्राहिम जब बाप बने तो अल्लाह की रजा के लिए बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दोस्तों इब्तिला व आज़माइश का एक तवील सिलसिला चल पड़ा, और एक वक्त वो भी आया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग में फेंक दिया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर जिंदा और सलामत रहे, आग उनका बाल भी बाका नहीं कर पाती।
लेकिन दोस्तों ये पस मंजर बड़ा अजीब, बड़ा हैबतनाक और साथ ही साथ दिलचस्प भी है। हुआ यूं कि कौम वालों के मेले का दिन आया, सब लोग निकले मेले पे। इब्राहिम को अलैहिस्सलाम को भी बुलाया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। सब लोग चले गए, बुत खाना खाली हो गया, पूरा बुत खाना खाली हो गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौका पाकर बुत खाने के अंदर चले जाते, क्या देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे बुत हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सुर्ख रंग का, कोई सियाह रंग का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखे कि किसी के सामने फल फ्रूट है, किसी के सामने मिठाइयां हैं। सोचने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि अरे यार ये तो बात लोगों ने बनाई हुई है, ये गढ़ी हुई बात है कि ये किसी के नफे नुकसान के मालिक हो सकते हैं, ये तो बनाई हुई बात है। हाँ ये तो हो सकता है कि बनाने वाला बनी हुई चीज के नफे नुकसान का मालिक हो सकता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि बनी हुई चीज बनाने वाले को नफा नुकसान पहुंचाए, कैसे हो सकता है? बनी हुई बातें हैं ये। कुरान कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर बुतों से बात करने लगे। सूरह साफ़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा खींचा, किसी के सामने फल फ्रूट है, किसी के सामने मिठाइयां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों से बात करने लगे। फ़क़ाल अला ताकुलून, क्या बात करने लगे? फ़क़ाल अला ताकुलून, ये तुम्हारे सामने फल फ्रूट है, ये मिठाइयां खाते क्यों नहीं? जब देखा है कि न खा रहे न बात कर रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। मा लकुम ला तंतिकून, तो बात क्यों नहीं करते तुम लोग मुझसे? न खा रहे न बात कर रहे हैं। कुरान कहता है फराग अलैहिम ज़रबम बिल यमीन, पूरी ताकत के साथ टूट पड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों पर। कुल्हाड़ा उठाया, उठा के पूरे बुतों को तोड़ने लगे। न खा रहे न बात कर रहे, पूरी ताकत के साथ टूट पड़े। किसी का सर तोड़ा, किसी का पैर, किसी का दोस्तों हाथ तोड़ के बुतों को तोड़ के रख दिया। आखिरी जो बड़ा बुत था उसी की गर्दन में जाके कुल्हाड़ा लटका दिया और निकल गए बुतखाने से। लोग जब वापस आए और अपने बुतों की ये दुर्गत देखी, ये हालत देखी, तो चीख उठे कि मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, हमारी बुतों की हालत किसने की है? यकीनन बड़ा ही बेरहम है, बड़ा ही जालिम है। वहीं पर कुछ लोगों ने कहा समीना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, हमने हमेशा इन बुतों की बुराई करते हुए एक नौजवान को सुना है जिसे इब्राहिम कहा जाता है, जिसे इब्राहिम कहा जाता है। अब लोगों ने कहा बुलाओ इब्राहिम को, अगर उन्होंने ये किया है तो दुनिया देखेगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हम कैसी खबर लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और क्या लोगों ने पूछा अंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, हमारी बुतों की हालत तुमने की इब्राहिम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, क्या कहा? बल, जिसकी गर्दन में कुल्हाड़ा लटका दिया था बड़ा बुत, उसी की तरफ इशारा किया। बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, ये इस बड़े ने किया है। बड़ी माकूल बात है ना, एक लाश सामने पड़ी है और एक हाथ छुरी लेके खड़ा है, खंजर लेके, और उस छुरी से खून टपक रहा है। दुनिया किसको कातिल समझेगी? उसी को जिसके हाथ में छुरी और खंजर है। दुनिया उसी को तो कातिल समझेगी ना जिसके पास आला कत्ल है, लाश सामने पड़ी है और एक बंदा छुरी लेके खड़ा है और खून टपक रहा है। दुनिया उसी को कातिल समझेगी। बड़ी माकूल बात कही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। मुझे क्यों पूछते हो? आला कत्ल किसके पास है? कुल्हाड़ा किसके पास है? का बड़े बुत के गर्दन में, का उसी से पूछो, उसी ने कत्ल किया। लोगों ने कहा बड़े बुत को क्या पड़ी थी कि छोटों की ये हालत कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों नहीं, ये फल फ्रूट, ये मिठाइयां, इसी के ऊपर झगड़ा हुआ होगा। छोटों ने बराबर का हिस्सा मांगा होगा, बड़े को गुस्सा आया और सबका पोस्टमार्टम कर डाला होगा। लोग हैरान और शस्त्र रह गए, लोग मबहूत रह गए। लोगों को मबहूत देकर कुरान में अल्लाह ने फरमाया, एक और ज़रब लगाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। कुरान ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता, तसल्ली नहीं हो रही है, तो इनसे पूछ लो कि इनका कातिल कौन है। अल्लाह अकबर। का ये जो कत्ल हुए पड़े हैं, ये जो टूटे पड़े बुत, आज ये क्यों नहीं बताते कि इनका कातिल कौन है? बेतकल्लुफी है ना, इनसे बातचीत होती रहती है, तो आज तुम्हारे बुत क्यों नहीं बताते कि इनका कातिल कौन है? दोस्तों ये जो निमरूद था ना, निमरूद ये बड़ा मक्कार था, बड़ा अय्यार था। ये बुत खाने के अंदर चला जाता और बुतों से पूछता फलां की जायदाद पे कब्जा कर लूं, फलां को कत्ल कर दूं, और खुद ही आवाज बदल के कहता था हाँ ऐसा कर दो। हाँ, और बाहर आके लोगों को बेवकूफ बनाता कि ये हमारे माबूदों का हुक्म है। ये बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता फरमा रहे हैं, ये माबूदों का हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह की अक्सर बातचीत होती रहती है ना, तो आज ये माबूद बताएंगे कि इनका कातिल कौन है। बातिल इतना सा मुंह लेके रह गया, पैगंबर के जवाब ने बातिल को लाजवाब कर दिया। अब बादशाह और पुजारी आम और खास सब के सब इस डर पे हो गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाओ, जिंदा जलाओ इब्राहिम को। हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम, इब्राहिम को जलाओ, अपने माबूदों की मदद करो। उलमा ने यहां नुक्ता जिक्र किया है
کہ یہ مومن ہوتا ہے نا, اس کو اللہ رب العالمین, مومن اپنا محافظ اللہ کو سمجھتا ہے, لیکن مشرک خود اپنے معبودوں کا محافظ ہوتا ہے. ایک مومن کو اللہ کی مدد کا یقین ہوتا ہے, مشرک خود اپنے معبودوں کی مدد کرتا ہے. حرقوا وانصروا آلہتکم, ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ, معبودوں کی مدد کرو. اب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو جلانے کے لیے آگ جلائے, لوگ لکڑیاں لانے لگے. روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے ایسے جذبات تھے کہ وہ لوگ جو بیمار تھے تمنا کرنے لگے کہ کاش ہم تندرست ہوتے اور ابراہیم کے لیے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لے آ پاتے. اتنے نفرت کی جذبات, آگ جلائی جانے لگی, آگ کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے. لیکن یاد رکھنا, پیغمبر کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کوئی ڈر, کوئی مایوسی, کوئی اضطراب نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام مطمئن کھڑے, اللہ اکبر, یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور رب کے پیغمبروں میں جلیل القدر پیغمبر ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر اعتماد, یہ یقین تھا, اس کا کیا کہنا. ابراہیم جانتے تھے یہ صرف آگ جلا سکتے ہیں, مجھے نہیں جلا سکتے. یہ صرف میرے قتل کے منصوبے بنا سکتے ہیں, مجھے قتل نہیں کر سکتے. کیوں؟ موت کے فیصلے فرش پر نہیں عرش پر اللہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے, اس لیے مطمئن کھڑے. ایک پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں. دوسری جنگ عظیم میں جب اتحادی طاقتوں نے جرمنی کو شکست دی تو تمام ان نازی لیڈروں کو ایک کر کے دوستوں تک پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا جو برلن میں بیٹھ کر دنیا کے قتل کے منصوبے بنایا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے جب اتحادی طاقتوں نے جرمنی میں 1946 میں جب حملہ کیا تو جو ہٹلر تھا نا, ہٹلر, اس کے رائٹ ہینڈ ہٹلر نے پہلے خودکشی کر لی. باقی جو نازی لیڈر بچے تھے ان لوگوں کو ایک ایک کر کے دوستوں پھانسی دے دی گئی. یہ نازی لیڈر تھے نا, اتنے خونخوار, اتنے بے رحم تھے. انہوں نے ایسی جنگ چھیڑی تھی جس میں 3 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے, اور اتنی ہی تعداد میں عورتیں بیوہ ہو کر بازاروں میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی جسم کو بیچنے لگی تھی. اس میں 40 لاکھ صرف یہودی تھے, 3 کروڑ میں 40 لاکھ یہودی. یہ جو نازی لیڈر تھے جن کو پھانسی دی جا رہی ہے, یہ اتنے خوخار تھے کہ جرمنی میں اپاہجوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دیتے تھے کہ یہ سب جرمنی کے لیے بے فائدہ ہیں. بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر بھی دوستوں ان کے دلوں میں رحم نہیں آتا تھا. یہ جو نازی لیڈر تھے ہٹلر کے, جب 1946 کے بعد اتحادی طاقتوں نے جرمنی میں ہٹلر کو شکست دی تو ان نازی لیڈروں کو جب پھانسی کے تختے کی طرف لایا جا رہا تھا, مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نازی لیڈر, یہ جو خونخوار نازی لیڈر تھے, یہ جب موت کے تختے کی طرف آ رہے تھے نا, قدم ان کے لڑکھڑا رہے تھے, چہرے ان کے زرد ہو گئے تھے, زبانیں ان کی گنگ ہو چکی تھی, کچھ بولنا تو چاہتے تھے لیکن زبانیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ہائے, شعلہ بیاں لیڈر بھی قوت گویائی کھو چکے تھے, جو دوسروں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے تھے, اپنی موت اور اپنے انجام کو دیکھ کر پاگل ہو گئے, پاگل. یہاں پر معلوم ہے علماء نے کیا نقطہ ذکر کیا ہے کہ جس بہادری کا انحصار مادی ساروں پہ ہو, جس بہادری کا دوستو دار و مدار ہتھیاروں پہ ہو, طاقت پہ ہو, فوج پہ ہو, وہ بہادری, وہ جرأت اس وقت بزدلی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب مادی سارا ختم ہو جائے. جب فوج ختم ہو جاتی ہے, ہتھیار ختم ہو جاتے ہیں, تو ایسا بہادر انسان بعد میں بزدل بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دار و مدار تو ہتھیاروں فوج پہ تھا. لیکن جس کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں, اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگ جلائی جا رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام مطمئن کھڑے ہیں. یاد رکھنا, جس کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو, جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو, وہ دشمنوں کے نرگے میں گرنے کے بعد بھی عزم و ہمت کا پہاڑ بنا رہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب آگ کے شعلے اٹھنے لگے تو لوگوں نے کہا ابراہیم یہ آگ تمہارے لیے ہے, اسی کے اندر تمہیں پھینکا جائے گا, لیکن موت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی تم کیوں مطمئن ہو, تمہارے چہرے پر موت کا خوف کیوں نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نادانو, تم صرف آگ جلا سکتے ہو, مجھے نہیں جلا سکتے. تم صرف میرے قتل کے منصوبے بنا سکتے ہو, مجھے مار نہیں سکتے. کیوں؟ موت کے فیصلے وہ کرتا ہے, اللہ رب العالمین کرتا. موت کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, موت کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے, موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ بچانا چاہے تم مجھے نہیں مار سکتے, نہیں جلا سکتے تم لوگ مجھے, اور وہ مارنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا بھی نہیں سکتی. لوگوں نے کہا اب بھی خیر ہے ابراہیم, توحید سے بعد آ جاؤ, ضد سے ہٹ جاؤ, اب بھی تمہاری جان بچ سکتی ہے ابراہیم. اور نمرود کی حکومت میں وہ عہدہ بھی مل سکتا ہے جس پر تمہارا باپ آذر فائز ہے. کہا مجھے نمرود کی حکومت میں کوئی عہدہ نہیں چاہیے, میں اللہ کے لیے ہر مصیبت کو گلے لگا سکتا ہوں. مالک تو رہے, تیری رضا رہے. کیا کہا؟ مالک تو رہے,
तेरी रजा रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाकर आग के अंदर फेंक दिया गया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वारिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दे दिया, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग खबरदार अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाल भी जलाया, ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। पूरी कायनात ने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच में है, लेकिन बाल भी बाका न कर सकी, आग जिंदा और सही सलामत रहे आग के बीचों बीच। उम्मत मुस्लिमा के लिए दोस्तों लम्हा फिक्रिया है, लोगों हमारे लिए दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पर सबक है। आज भी सनम कदे सजे हुए हैं, तौहीद की जगह शिरक का दौर दौरा है, सुन्नत की जगह बिदअत को फरोग मिल रहा है, लेकिन मिल्लत इब्राहिम के अमीन कोई मुझे नजर नहीं आता। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग को गुलजार किया था, रब्बुल आलमीन आज भी वही अंदाज़े वफा रखता है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। लोगों अगर हिंदुस्तान में अपने वजूद बका चाहते हो, अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए हमारी हिफाजत करे, हमारे मसाजिद और मदारिस की हिफाजत करे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह आप लोगों को तौहीद रब्बुल आलमीन की तौहीद लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, रब के अहकामात लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, दावत इल्लाह का काम करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप क्या कहते हैं हिंदुस्तान के इतने नाजुक हालात में अल्लाह हम कैसे दीन का काम करें, कैसे गैर मुस्लिमों तक तौहीद को पहुंचाएं? ये हालात मक्के के हालात से ज्यादा नाजुक नहीं है। अरे मक्के में इस्लाम का नाम लेना भी मुश्किल था, ऐसे में सहाबा तौहीद को लोगों तक पहुंचा रहे थे, ऐसे में कुरानी अहकामात लोगों तक पहुंचा रहे थे। इब्ने मसूद के जुमले हैं, इब्ने मसूद कहा करते थे कि लोगों मक्के में हम सर झुका कर चल रहे थे, मक्के में सर झुका कर हम चल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने तौहीद लोगों तक हम पहुंचाते रहे, हमने दावत इल्लाह को नहीं छोड़ा। और आपको मालूम है इब्ने मसूद कहते हैं जब हम दावत इल्लाह का काम कर रहे थे तो अल्लाह ने हमारी कैसी हिफाजत की, अल्लाह ने आयन उसी वक्त उमर फारूक को हिदायत दे दी, इस्लाम की दौलत दे दी उमर फारूक को। और जैसी उमर ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, हजरत इब्ने मसूद कहते हैं हम सर झुका कर चल रहे थे, उमर ने कलमा पढ़ा सर उठा कर चलने लगे। उमर का इस्लाम कबूल करना मक्के में टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए, हम सर उठा कर चलने लगे। दावत इल्लाह का काम कर, मैं ये नहीं कहता कि जाके गैर मुस्लिम को बीच में कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं नहीं नहीं, हिकमत से काम करो। जिनसे दोस्तों आपकी तिजारत है, जिनसे आप कारोबार करते हैं, उन गैर मुस्लिमों को कुरान आप खरीद के दे दीजिए, जिस जबान का वो जानने वाला, गुजराती है मराठी, उसी जबान में आप कुरान दे दीजिए। इस्लाम की सबसे पहले अपने दोस्तों किरदार से साबित करो इस्लाम क्या है, साफ और शफाफ मामलात से, अपने अखलाक से साबित करो, और फिर संजीदा कोशिशें करो। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ नबी जो वही आप पर आ रही है, इस वही को लोगों तक पहुंचाइए। हाँ, अगर आपने ऐसा न किया तो गोया आपने नबूवत और रिसालत के फराइज को, उसकी जिम्मेदारी को कमा हक नहीं निभाया। वही को पहुंचाने में अगर लोग दुश्मनियां सामने आएंगी, लोग आपके जान लेने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। रिवायात में आता है इस आयत की नुज़ूल से पहले तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, सहाबा सिक्योरिटी बने खड़े रहते थे, लेकिन इस आयत के नाज़िल होने के बाद अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा हट जाओ हट जाओ, अब मैं पूरी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिफ्ज़ अमान में आ चुका हूं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह ने मेरी हिफाजत का जिम्मा है। और ये दोस्तों बात, ये आयत कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए है। अल्लाह की कसम, गरचे हम अकलियत की हैसियत से इस मुल्क में जीते हैं, हम ये मेजोरिटी की हैसियत, मेजोरिटी वाले दोस्तों ये गैर मुस्लिम वाले ममालिक में अगर हम दीन का काम करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को इन तक पहुंचाएं, वल्लाह कहता हूं ये हमारी हिफाजत की ज़ामिन है। अल्लाह इस मुल्क में हमारे मदारिस और मसाजिद की हिफाजत कर सकता है। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार दर कितार अब भी। दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसी किरदार को जिंदा करने की जरूरत है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 86 साल की उम्र के बाद दोस्तों एक बच्चा दिया। उसी बच्चे के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आजमाइश ली, जिसको दोस्तों ईद के खुतबे में खास तौर पर खुतबा आप लोगों के सामने बयान करते हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों वो आजमाइश वाला वाकया ईद के खुतबे में आप लोगों के सामने आएगा। दुआ करता हूँ बारिला से अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम
की ज़िंदगी के आईने में हमें अपनी हालत को दुरुस्त करने की तौफीक दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में जो असबाक हैं, जो पैगामात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको समझते उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे, जब खातिमा हो तो ईमान बिल्लाह पर। अस्सलाम वालेकुम।